Hi guys, mo ni ang first day nako nga pagbalik sa work, ug first day po ni kay sa childcare. So mo ni nagpadulong sa work, tutoy-tutoy si Kai. Hatod mi siyang papa, pero di man late. Super traffic na guys, hapit mi na late. Naabot na mi sa staff room. Ug nag-breakfast ko kay basi mapas mo ang angkan. Look at Kai. Na siya sa staff room. Yan picture. Look at that. Staff na siya Kai. So, ano yung mga lockers. This is my locker. Look at that. Sky ko kuan. Busi tawag ana. Kalimot ko. Pick up time ni Kai. Natulog paghihapon. Around 4 something. 4:15. Padulong na mi pa uli. Waiting for the bus. Manakaya na may ulit guys. Kaya di mi makuha. Kaya dugay mag-out si Carl Joey Singet. We're inside the bus. Again, ay nagbahave na si Kai. Hangad-hangad. Ano ka nice diri sa bus. I mean, sa Australia, guys. Comfortable ang mga public transport. Saka may elevator. Paingon sa train station. So, guys, nago kayo. Mag-bus din mag-train. So, na namin sa train station. Chillax sa gyapon si Kai. Sakay na po mag-elevator. Pasaka. May ganay mag-behave na ni si Kai, guys. Super buutan, buyag, fingers crossed. Dira kay hagog tuklog-tuklog guys, kina elevator. Nabot na mi. Just waiting for the train. Pakita rin yung train. Later. O dara. That's the train. Tubil si Kai. Na namin sila sa train. Tubil na po si Kai. Saba-saba si Kai sa train. Paminawa na niya. Doors closing. Please stand clear. Yes? The next station is Yurongpili. Customers, please note, Maruka Station is being rebuilt as part of the Cross River Rail project and is now closed. Customers for Maruka Station, please disembark at Rockley or Yurongpili stations and follow signage to the station link bus. To continue. Look at guys trying to put the bottle in his mouth. Pero di pa niya kaya guys. Pasikat na siya. But at least he can try. Saka na pa nag-elevator. Abot na din yan sa mga train station na nauganan guys. Ginaiwakwak maabot na sa pinakalas. So, watch until the end. So, morning guys. A day in our lives. Charan! Dahong isi.